नाते मुस्तफा सुनकर रूह जब मचलती है, नाते मुस्तफा सुनकर, नाते मुस्तफा सुनकर रूह जब मचलती है, 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 तो आशिकों की आशिकों की चेहरे से चांदनी निकलती है। अरे कि जोरे बोलो ना, और जोरे बोला गया ना, तो आशिकों की चांदनी निकलती है, नाते मुस्तफा सुनकर के उनके सदके खाते हैं, उनके सदके पीते हैं, उनके खाते हैं। काश नजर आते ख्वाब के दरीचे से, नजर आते काश नजर आते ख्वाब के दरीचे से, काश नजर आते ख्वाब के दरीचे से, तो मेरी हसरा मेरी दीदा हसरा मनती, मेरी दीदा हसरा पहरो मनती, नाते मुस्तफा सुनकर रूह जब मचलती है, आशिकों के चेहरे से चांदनी निकलती है, नाते मुस्तफा सुनकर। के लफ्ज़े कुल के जलवे में जलवा है, लफ्ज़े कुल के जलवे में, बोलो ना सुभान अल्लाह, लफ्ज़े कुल के जलवे मुस्तफा का जलवा है, लफ्ज़े कुल के जलवे में मुस्तफा का जलवा है, के लफ्ज़े कुल के जलवे में मुस्तफा का जलवा है, लफ्ज़े कुल के जलवे में मुस्तफा का जलवा है, तो नूरे मुस्तफाई में, नूरे मुस्तफाई में कायनात जलती है, नूरे मुस्तफाई में कायनात जलती है, नाते मुस्तफा सुनकर रूह जब मचलती है, नाते मुस्तफा
ছেলেরা, যুবকেরা, মুক্তাসার করলাম। আল্লাহ পাক কোনদিন তৌফিক আবার দেখা হবে। আমার আলোচনায় কষ্ট পেলে কে আমার দাদু এলাকার জেলার মানুষেরা আমার আলোচনায় দুঃখ পেলেন, আপনারা কষ্ট পেলে মহব্বতটা রাখবে। যাত্রা তিনটি ফেসবুকের ভিডিও দেখে নষ্ট করে দিও। যাত্রা ভিডিও দেখে ভালোবাসা নষ্ট করে দেবেন না, মহব্বত লাগবে। এটা তাকবীর দেন তো, নারে তাকবীর। যুবক ছেলেগুলো কাজের না, গলায় জোর নেই, কি করে অষ্ট হবে বলো তো? নারে তাকবীর। ভালোবাসায় ছেলেগুলো গলা ছেড়ে তাকবীর দেয় না, নারে তাকবীর। নারায়ণ বাকুরিয়া আহমদিয়া হিজবুল্লাহ কমিটির 41 বার্ষিক সালে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সিলসিলায়ে মুজাদ্দিদুজ জামান আমাদের সকলের সম্মানীয় পীরজাদা ভাইজান হুজুর কিবলা, আমাদের সকলের সম্মানীয় ভাইজান হুজুর কিবলা, আওলাদে মুজাদ্দিদুজ জামান সিলসিলায়ে মুজাদ্দিদুজ জামান নারায়ে তাকবীর। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত পুরপুরা শরীফে দাদা পীরের দরবারের মুরিদ মুতাকিদিন গণ, পুরপুরা শরীফে দাদা পীরের দরবারের মুরিদ মুতাকিদিন গণ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নারায়ে তাকবীর। নারায়ে তাকবীর।